با مقصد تحکیم دوستی و ترغیب طرز حیات سالم در جامعه با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت بخشیده به جشن نوروز بین المللی از 11 تا 27 مارس از روی نمودهای پایگاه و اسب دوانی، شناوری، کمانوری، والیبال بین دختران، دوی دوستی و ماراتون ولوسپدرانی، تنیس، گوشتنگیری، فوتبال بین نورسان و ورزش سیاحی در شهر و ناحیه‌های پنجکن، جبار رسولوف، خوجند، استرافشان، اسفره و باباجان غفوروف مسابقه‌های بین المللی برگزار می‌گردند. در این مسابقه‌های بین المللی در برابر ورزشکاران کشور ما همچنین ورزشکاران از کشورهای دوست و همسایه اشتراک نموده مهارت سنجی می‌کنند. در شهر خوجند مسابقه‌های بین المللی اید به شناوری و کمانوری آغاز گردیدند. در مسابقه بین المللی اید به شناوری که با تشبث فدراسیون شناوری کشور و دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در مجمع حفظای شناوری 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان آغاز گردید. 80 نفر ورزشکار از جمهوری‌های تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان اشتراک دارند. مسابقه در نمودهای طرز آزاد به ترفلیای برس و پوشناکی شناکنی در مسافه‌های گوناگون جریان می‌گیرد. Несколько лет подряд эти соревнования проходят именно в Таджикистане. Мы благодарны народу Таджикистана за такую теплую встречу, ну и правительству Республики Таджикистан за организацию такого масштабного соревнования. Эти соревнования уже на сегодняшний день являются традиционными, и мы уже очень часто приезжаем и видим, что спорт именно в наших регионах, в Азии имеется в виду, и в частности в Таджикистане развивается очень сильно бурно. Естественно, мы ожидаем от этих соревнований хороших результатов. مسابقه بین المللی اید به کمانوری در مکتب مخصوص نمودهای کمانوری ولایت سوخت جریان میگیرد. برای اشتراک به این مسابقه 30 نفر ورزشکار از جمهوری‌های تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان اشتراک و مهارت سنجی میکنند. Вы молодцы, в Таджикистане стрельба из лука развивается, и я вижу очень много молодых перспективных спортсменов, которые уже выходят на мировой уровень, и я думаю, что стрельба из лука в Таджикистане будет также дальше развиваться. И я очень благодарна организационному комитету, который пригласил нас сюда на эти соревнования. Нас вот вчера приняли, разместили, и в общем все условия, и условия тренировок, условия соревнований, условия проживания и питания на высоком уровне. Я очень счастлива, что я приехала, я впервые в Худженте, и я очень счастлива, что такой красивый, молодой, красивый город, и на берегу реки Сырдарья. Эти соревнования, знаете, дают, во-первых, дружбу стран, дружбу народов и, естественно, рост спортсменам. برای برگزاری این مسابقه‌های بین المللی از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت تمام شرایط‌های ضروری مهیا گردیده است. همکاران ما جریان این مسابقه‌های ورزشی بین المللی را پیگیری نموده از جریان آنها در برنامه‌های اطلاعاتی گزارش آماده می‌نمایند.